अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे डॉक्टर यूनस की जो सरकार है उसने बहुत इम्पोर्टेंट जो है फ़ैसला लिया भारत के ख़िलाफ़। भारत का अडानी ग्रुप बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सेल करता था और बांग्लादेश के शहरियों को बहुत महंगी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भारतीय कंपनी जो है वो सेल करती थी। और इस कंपनी के जो मालिक हैं अडानी, वो भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं और भारत को बहुत लाखों डॉलर्स का इससे फ़ायदा जो है हो रहा था। लेकिन अब डॉक्टर यूनस की सरकार ने इसका बाइकआउट करने का फ़ैसला कर लिया है और डॉक्टर यूनस की जो सरकार है वो सऊदी अरब, नेपाल और डिफरेंट कंट्रीज़ से रब्ता कर रही है और अब बांग्लादेश भारत की बिजली को छोड़ के दूसरे मुल्कों से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाय करने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे भारत ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए हैं, लेकिन अब बांग्लादेश को ये एहसास हो गया है कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि भारत के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जा रहा है, उनकी कंपनीज़ का बाइकआउट किया जा रहा है और बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट जो है होने वाले प्रोडक्ट्स उन सब पे बैन लगाता जा रहा है। तो अब बांग्लादेश किस मुल्क से बिजली बाय करेगा और अडानी ग्रुप को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, सारी डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, এবার পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি। সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবতে পারে বাংলাদেশ। কথায় আছে বেশি খেতে চাইলে কমও জোটে না। আদানি গ্রুপ চেয়েছিল বেশি খেতে, আর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস জিহ্বাটাই কেটে দিল। সাবেক স্বৈরাচারী সরকারের সাথে অস্বাভাবিক মূল্যে বিদ্যুৎ রপ্তানির চুক্তি করে আদানি গ্রুপ। মোদির অন্যতম এই মিত্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির নামে লুটপাটের পরিকল্পনা করে। বাংলাদেশের জনগণের অর্থকে লুটে খেতে ম্যান্ডেটবিহীন সরকারের সাথে অস্বাভাবিক দামে বিদ্যুৎ রপ্তানির চুক্তি করে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, যিনি বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী চুক্তিগুলো এক এক করে বাতিল করছেন। এবার আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ চুক্তির পালা। বাংলাদেশকে লুটে খেতে গিয়ে এবার ফেঁসে গিয়েছে আদানি গ্রুপ। ছাত্র জনতার নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেই আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ রপ্তানির অর্থ আটকে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অর্ধেক বিদ্যুৎ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় আদানি গ্রুপ। তাদের এই অ্যাকশন নিয়ে তোলপাড় পশ্চিমবাংলার মিডিয়ায়। আদানি গ্রুপ ভেবেছিল নতুন সরকার ভয়ে বকেয়া পরিশোধ করে দিবে। ছাত্র জনতা রাষ্ট্র ক্ষমতায় কাকে বসিয়েছে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আদানির। এবার আদানি গ্রুপের জিহ্বা কাটার ব্যবস্থা করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যা দেখে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবাংলার মিডিয়ার। কিভাবে আদানি গ্রুপের জিহ্বা কাটার ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশের নতুন সরকার, এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে বিডিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় পশ্চিমবাংলার মিডিয়া। অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, এবার পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি। যদি 7ই নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুতের বিলের বকেয়া অর্থ না মেটায়, তবে আদানি গ্রুপ পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আদানি গোষ্ঠীর সাবসিডিয়ারি সংস্থা আদানি পাওয়ার ঝাড়খণ্ড লিমিটেড। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে বিদ্যুতের বিল বকেয়া। এর মধ্যে হাসিনা সরকারের পতন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাঝে দেশের ভাড়ারের আরও বেহাল দশা, মার্কিন ডলারের ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে। আদানি সংস্থাও আর সময় দিতে রাজি নয়। গত 30 অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া $846 মিলিয়ন মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারকে। সেই অর্থ না মেটানোয় গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক করে দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। 1496 মেগাওয়াটের বদলে মাত্র 700 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সংস্থা। এরই মধ্যে এলো আদানির নতুন চিঠি। আদানি সংস্থার তরফে বাংলাদেশ সরকারকে বলা হয়েছে, আগামী 7ই নভেম্বরের মধ্যে যদি বকেয়া অর্থ মেটানো না হয় তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কাছ থেকে $850 মিলিয়ন অর্থ বকেয়া রয়েছে। পুরো টাকা মেটাতে না পারলেও $170 মিলিয়ন লেটার অফ ক্রেডিট গ্যারান্টি হিসেবে চেয়েছিল আদানি সংস্থা। কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট গ্যারান্টি জোগাড় করার চেষ্টা করলেও শর্তের মিল না হওয়ায় সেই গ্যারান্টিও দিতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের রিজার্ভ কি এতটাই ফাঁকা যে $175 মিলিয়ন পাওনাও আমরা দিতে পারছি না? উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশ ইচ্ছা করেই আদানি গ্রুপের টাকা পরিশোধ করছে না। কারণ আদানি গ্রুপ বাংলাদেশের জনগণের অর্থকে লুটপাট করতেই শেখ হাসিনার সাথে অস্বাভাবিক মূল্যে বিদ্যুৎ রপ্তানির চুক্তি করে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকতে ভারতকে খুশি করতে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তিতেও সই করেছিল। আদানি এমন ডাকাতি চুক্তি করার আগে বাংলাদেশের জনগণের অনুমতি নেয়নি, শেখ হাসিনার সাথে চুক্তি করেছে।
এর ফলে এই অর্থ এখন শেখ হাসিনার কাছ থেকেই নেওয়া উচিত। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আগে থেকে আদানির বিকল্প খুঁজে নিয়েছেন, ফলে আদানি গ্রুপের হুমকিকে পাত্তা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। গত বছর উৎপাদন শুরুর আগে কয়লার দাম ও চুক্তির শর্ত নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পিডিবি এর পক্ষ থেকে আদানিকে কয়লার চড়া দাম দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এরপর দাম কমাতে রাজি হয় আদানি গ্রুপ। পায়রা ও রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে কম দামে কয়লা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। তবে এক বছর পর এখন আবার 22% বাড়তি দাম চাইছে তারা। বকেয়া পরিশোধ না করার এটাও কারণ, বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের সাথে জ্বালানি চুক্তি করার পরিকল্পনা করছে। নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। এভাবেই ভারতীয় বিদ্যুৎ নির্ভরতা থেকে মুক্ত হবে নতুন বাংলাদেশ। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, কেননা আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা আর আমাদের যথাযথ জবাব সম্পর্কে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। जी, तो ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है उसने अडानी ग्रुप जो है उसका बाइकआउट करने का फ़ैसला कर लिया। अडानी जो है वो शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के करीबी फ्रेंड्स थे, और यही वजह है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ ऐसे मुआहदे किए थे कि बांग्लादेश के जो आम शहरी हैं उनको बिजली बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी। लेकिन अब डॉक्टर यूनुस ने ये लूट मार जो है, इसका जो बाज़ार है, इसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। और डॉक्टर यूनुस की सरकार सऊदी अरब, नेपाल और डिफरेंट कंट्रीज़ से मुआहदे करने जा रही है और बांग्लादेश के शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो ख़रीद के देने जा रही है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरह से शेख हसीना की सरकार और नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के शहरियों को लूटा है। और यहाँ पे लूट मार का एक बाज़ार जो था वो गर्म था, और नरेंद्र मोदी, शेख हसीना और इंडिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो बांग्लादेश के शहरियों का खून चूस रहे थे, और दूसरी तरफ वो ये नाटक करते हैं कि हम बांग्लादेश के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि हमारा सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो भारत है, और हमारी इकॉनमी को और हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया है वो भारत है। यही वजह है कि अब बांग्लादेश के शहरी, बांग्लादेश की हुकूमत भारत से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स वो भारत के साथ ख़रीदते थे भारत से, वो उनका बाइकआउट करने जा रहे हैं, और वही प्रोडक्ट वो दूसरे मुल्कों से ख़रीदेंगे। और अब वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो रोना धोना स्टार्ट हो गया, और वो भारत के लोगों को बता रहा है कि किस तरह बांग्लादेश है वो हमारा बाइकआउट कर रहा है, और चीख चीख के वो ये दुहाई दे रहा है कि बांग्लादेश हमारे से दूर जा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप क्या सोचते हैं, शेख हसीना की सरकार ने जो अडानी के साथ मुआहदे किए थे और डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है वो इनका बाइकआउट करने जा रही है? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।